Pre par meseci počeo sam dobijam komentare od vas da sam izgubio devku i da sam se ugojio. U tom trenutku već sam pravio taktiku za leto, dao sam sebi rok 2 meseca, to je 60 dana, a sve ono što sam radio prilično jednostavno i može svako da uradi. A rezultati su bili, blago rečeno, brutalni. Inače, uskoro kreće Get in Shape Challenge, ovo je novi izazov gdje ćete po prvi put imati da birate da li želite treninge u teretani sa tegovima ili želite da radite treninge sa sopstvenim telom. Uskoro više informacija o cijelom ovom novom izazvu. Sem toga nisam zamarao sebe raznim dijetama ili ukidanjem određenih namirnica koje volim da jedem da bih došao do ovakvog tela. To je još jedan od razloga zašto je sve ovo veoma lako. Odlučio sam se da po prvi put ispred sebe postavim zadatak i cilj estetiku. Ali da bi vidjeli kako sam trenirao i šta sam uopšte radio, potrebno da se vratimo u 2015. godinu. Upravo te 2015. godine imao sam najbolju estetiku. Vene su bile ekstremno izražene, mišići isto. Jednostavno i bez pumpe izgledao sam kao da sam odradio sat vremena zgibova i sklekova. U čemu je trik? U tom periodu živeo sam kod roditelja i jeo sam ono što mi se spremio, a to je bilo uglavnom kuvana hrana. Namirnice koje manje više svi imamo kod kuće, tako da nisam mogao da biram šta ću jesti i koliko. Ljudi, blizu smo 160.000 subscribera, udarite to dugme, pretplatite se, udarite i like, pišite dole u komentaru šta želite sljedeće da snimamo, idemo jako. Ono što je bilo ključno je sistem treniranja koji sam imao ispred sebe u tom periodu. To je jedna od godina kada je street workout cvetao u parkovima, u zemlji i širom okruženja. Neke od ovih rutina smo snimili i prikazane su u serijalu Ašketovi brutalni treninzi iz 2015. godine, a poenta se vrti oko velikog broja ponavljanja, odnosno o high reps sistemu koji je bio u tom trenutku primenjen i ubačen u sve te treninge, a to sam upravo uradio i u ovih 60 dana svoje transformacije, samo što sam sve podigao na next level. Zašto je sve ovo posebno? Pa zato što kod ovakvog sistema treniranja nije potrebna neka specijalna oprema ili dodatne varijacije osnovnih vežbi, već radite zgibove, sklekove, propadanja, vežbe za legs i mnogo trbušnjaka. Međutim, ovog puta sam odlučio da odem i korak dalje kada su noge u pitanju. 2015. godine radio sam striktno body weight noge i to uglavnom u paklenim krugovima i to je bilo to. Sad sam rešio da svaku sredu i petak radim legs kroz high rep sistem u teretani sa malim kilažama i kratkim pauzama. To je značilo da imam 6 treninga nedeljno umjesto 5 koliko ih je bilo te slavne 2015. godine. Ljudi, 26. avgust, vi sami procenite dok ja sam dogurao, ja bih rekao da sam veoma uspješno to odradio i uskoro ću promijeniti ceo sistem treniranja, tako da sad je vreme da se vidimo u ti rezultati. Jezda je sunce upeklo, ali ja sam prilično zadovoljan. Malo je legs. Noge su bolje nego što su bile 15. Trudio sam se da ispoštujem svaki dan gdje god bih bio. Recimo, vežbao sam čak i na odmoru, ali opet kad bih otišao negdje, to nisu bili oni standardni treninzi koji bi trajali možda ne znam sat i 15, već su to bile neke kraće opcije koje bi mi pomogle da zadržim formu i da ostanem na tom putu. Recimo, neki od primjera su Hannibal trening, Monster set ili neki kraći emomi koji bi mi pomogli u svemu ovom. Još jedna bitna stavka u odnosu na to 2015. godinu je što ovog puta nisam imao neke lude, bolesne brojke. Ako se sećate, ako ste pogledali te klipove, to su bili treninzi 1500 plus ponavljanja, neki čak preko 2000 ponavljanja i trajali bi preko 3 sata. Kao primjer mogu da navedemo onaj trening, sećate se, odnosno početak samog treninga kad sam radio sklekove na šipkicama gdje sam čak u jednom trenutku radio 30 sklekova na podu plus 30 sklekova na šipkicama puta 22, tačno 1320 sklekova i ovog puta nisam prelazio 10 ponavljanja po poziciji, znači 10 ponavljanja dole, 10 ponavljanja gore, puta 22 što je ukupno 440 sklekova za prvi dio treninga, ali sasvim dovoljno za rezultat koji sam ja tražio. Kada bih imao piramide na repertoaru, ovog puta nisam prelazio 10 kao konačan broj, već sam tada spuštao dole, ali sam imao nekoliko tih manjih piramida sa različitim vežbama, različitim super setovima koji su mi davali ogromnu pumpu i osjećao sam taj napredak u samoj toj estetici. Jedino što je ostalo nepromenjeno je Gator set. Realno taj set ne može da se menja jer kad bi se promenjale brojke to više ne bi bio Gator set.
samo ovog puta sam se trudio da ga uradim što brže. Za sad mi je taj rekord 27 minuta, možda ga recimo ove sezone i probam da uradim za 25 minuta i tada ću sigurno snimiti klip jer to je ono brutalno vreme. Kad bih radio krugovi nisam prelazio 15 ponavljanja po vežbi, ako bi to bilo onaj standardan krug, zgib, propadanje, sklek, to bi bilo 15, sasvim dovoljno, idealna brojka, na kraju to svejedno ispadne na 900 ponavljanja za ceo trening. Naravno, ovakav vid treniranja je izuzetno efikasan, ali je potrebno da prilagodite brojke i ceo taj sistem prema svom nivou utreniranosti. Neke od ovih metoda bit će sigurno u Get in Shape Challenge-u, tako da vas savjetujem da propratite celu tu priču i informišite se više oko toga jer će vam upravo ovo možda doneti onu vašu transformaciju koju želite da postignete, pogotovo posle svih ovih praznika. Ono što je sigurno da nisam došao do te iste estetike koju sam imao 2015. godine gde su vene bukvalno bile lude, prolazile su ono celim trbušnjacima preko grudi i do vrata, ali sam došao do rezultata kojima sam jako zadovoljan i slobodno mogu da kažem da je ceo ovaj izazov od 60 dana za mene bio uspešan, zašto ne bi bio i za vas. Ovog puta estetika mi nije prioritet, imam neke ciljeve koji se tiču rušenja određenih limita, nešto ste skoro mogli da vidite kada sam radio Guinnessa, a ovog puta ide nešto još jače i bolje, tako da ostanite uz kanal i saznajte više informacija o svemu tome. To je to, ljudi, vidimo se. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspešne treninge.